Terence. Alvin. क्लबाच्या नांवान आमचे प्रिंट अशें इलेक्ट्रॉनिक मिडिया तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी माये मोगाचो येवकार दिता ह्या आमच्या आयज प्रेस कॉन्फरन्साक. ह्या वर्सा आमी कुडतोरी विलेजीस काप हें सुरू करतात जें चालू आसलें वर्सान वर्स जाता ती आनी ह्याय वर्सा आमी करतात. आनीक हो टुर्नामेंट करूंक आमकां आदार पयलो जाय पडटा तो आमकां आमचे स्पॉन्सर्स आनी आमचे प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया जे आमकां भरपूर पब्लिसिटी दिता. हो टुर्नामेंट एक नावलौकीक टुर्नामेंट आख्या गोंयांत करपाक हें करूंक आमकां आमच्या आमदाराचो बाब आलेश श्रीनाथाचो भरपूर तेंको आनी सपोर्ट आसा. ह्याच टुर्नामेंटाकूच न्ही आमची कसली एक्टिविटी जाता तो जावन आसा आमचो मेजर स्पॉन्सर. त्या भायर आमचो एक सरपंच बाय बाब रुई मिनेझीस होय आमकां हेल्प करता. तसोच आमचो बाब जाकोब तशेंच गांवचे लोक आमकां हेल्प करता आनी तांच्या आदारान हो कुडतोरी जिमखाना क्लब चलता. हांव तुमकां सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवकार दिता ह्या आमच्या प्रेस कॉन्फरन्स. आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेयल्या जस्ट टू अपडेट आमचे गोंयकार भाव भयणांक फुटबॉल मोग्यांक जे पळय गोंया आसा जे पळय भायर काम करतात तांकां अपडेट दिवपाक की कुडतोरी जिमखाना ऑर्गनायज करता कुडतोरी विलेजीस कप 2025 जो सुरू जातलो 10th ऑगस्ट 2025 आनी हाची फायनल टेंटेटीव आमी प्लॅन केल्या 16 सप्टेंबर 2025. ह्या टुर्नामेंटाच्यो सगळ्यो मॅच्यो जातल्यो सेंट एलेक्स चर्च ग्राउंड कुडतोरी. ह्या टुर्नामेंटाक विनर्स जो पळय इनाम आसा 60,000 विथ अ ट्रॉफी, रनर्स अप 40,000 प्लस ट्रॉफी. एवरी मॅच एक डेली मॅचीस मॅन ऑफ द मॅच आसतलो एक ट्रॉफी तशेंच कॅश प्रायज आनी ताचे भायर फायनलाक जायते अवॉर्ड्स जायते इनामां आसतले. तशेंच सांगला मेजर स्पॉन्सर्स फॉर दीस टुर्नामेंट आमच्या आनंद बाबान सांगलेले आसा तांकां बी हांव कडल्यान देव बरें करूं म्हणटा. ह्या टुर्नामेंटाक टोटल 16 teams are participating. I can give the names. There are 2 teams from the north and the rest 14 teams are from the south. The teams that are participating in this tournament are Parachute Nouwen Sporting Club of Davalny, Navalny Sporting Club, Guardian Angel Sports Club, Don Bosco Artillery Fatorda, Sons of the RL Sports Club, United Club of Venna, Football Club Shioli, Raya Sporting Club, Bedalbati Sporting Club, Father Agnello Sports and Cultural Club, Shiroda Youth Club, Kalangut Association, CAC Sports and Cultural Club Consulum, Kutturi Gymkhana and Kunkoli United. These are the teams that will take part in this tournament. So अनेकदा जे आमचे स्पॉन्सर्स आसात जायते आमचे गांवचे भाव आमकां आदार करतात तांकां आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. And we will try our level best to make this tournament, Kutturi Villages Cup 2025, a great success. क्लब पडहा तो बरो ओल्ड क्लब आमगेले आख्खे फुटबॉल इज बेस्ड ऑन कुडतोरी जिमखानाचेर. कुडतोरी जिमखानाक म्हणजे सदां हेल्प आहा. जायत जाणांनी हेल्प केलां, हेच्या पयलीं हेल्प केलां. जायते व्हडल्या मनशांनी जावं बारीक मनशांनी एक साद्या मनशांनी देखून हेल्प केला कित्याक क्लब म्हणटा गांवचो क्लब हेच्या मुखार पासून लेट्स व्हॅल्यू आमी मेन स्पॉन्सर्स म्हणनी इवन जे कोणी हेल्प केलां तांकां आमी मान आनी रेस्पेक्ट दिवपाक जाय. तेच भाशेन मुगे क्लबाक मेंबरांक आनी ते प्रेसिडेंट जावं तेंगे सगल्यांक एक हें आहा माय एडवायस टू देम इज तो टुर्नामेंट बरो सक्सेसफूल केला. कित्याक यू रिक्वायर फंड्स टू रन द क्लब. हांव सदां क्लबा बरोबर आहा. क्लब हेच्या मुखार भर करून बरो वचपाक इवन आनी कितें मुखार तेंक जाय हांव तेंचे बरोबर आहा. कित्याक आमगेली ओल्ड ग्लोरी पळय आहा कुडतोरी जिमखानाची दॅट आय कांट अलाव इट सकयल वचपाक. हांवें म्हणजे आमच्यान आमी सगळ्यान एकठांय जायन ती सकयल वचपाक दिवपाक जाय. हांवें एकल्यान न्ही सगळ्यान एकठांय जायन आमी नांव दवरपाक जाय. सो मुगे तेंक सारको हेल्प दिवपाक हे फावट चड उमेद घेयले कित्याक म्हाका कोणें जर तर कितें कुडतोरी जिमखाना म्हणल्यार म्हाका राग येता. नॉट बिकॉज ऑफ एनीथींग बिकॉज हें आदल्यान कोण धरलें तें आमच्यान एक रात्यान तूं काबां करूंक जाय आनी कोणाक उलोवपाक चान्स दिवपाक जायना आमगे क्लबाचेर. आतां क्लब आमकां बरो करपाक हेच्या मुखार त्या लेवलाचेर पावपाक
in league with one of the best clubs व्हरपाचें मुगे तें खेळपाक हांव मागोत तेंकां my help is always there. Let us even bring players. Let us also focus on the team. तेका अपग्रेड करपाक आमी मुखार वचपाक लिगेन जावं खंय पार्टिसिपेट जावपाक आमगे लेवल पळय आहा ती मातशें देंवल्या की आतां मातशें सोडूय आनी तेच भाशेन मुगे क्लब मेंबरांक बियॉन्ड पॉलिटिक्स सायडीन दवरया क्लब बरो करया कित्याक क्लब म्हणटा आमगे भुरग्यांक हेज्या मुखार आमी भुरगीं कितको आमगेले भुरगीं कितको हो क्लब सांबाळटले तें चिंतून जावं क्लब हावस जावं कितें करपाक मुखार देखून लेट अस वर्क इन दॅट डायरेक्शन. सो मुगे एकूच हें आहा विश आहा मुगे ड्रीम आहा कुर्तोरी जिमखाना एक बरो क्लब जावपाक इन द स्टेट ऑफ गोवा. सो आय वॉन्ट द प्रिंट मिडिया आनी लोकांकूय तेंगे सगळो हेल्प आदार हांव मागोता आमगेलो टोर्नामेंट सक्सेसफूल करपाक पार्टिसिपेट करे आमगे टोर्नामेंटा येयाय आमकांय कितें जर तर हेल्प जाता आय मीन क्लबा हेल्प जाता दियाय I will be ever grateful, and I thank everybody for giving us the support. We look forward in having one of the best clubs in Goa.